पूरी कोशिश इस बात की है, ये दंगे, ये फसाद, इस तरह के कानून, इस तरह की मस्जिदों की खुदवाई आपको डराने के लिए। मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में जिंदा रहूंगा जहां इंसान इंसान को मारेगा और जश्न मनाएगा और मंत्री उसको हार पहनाएगा। और ये हाकिम वक्त को समझना चाहिए कि अगर मेवात के लोग तुमको सेकुलर नहीं लगते तो फिर मेरे ऐसे लोगों तुम क्या करोगे। कि गांधी ने आपको सांझी विरासत का सबक दिया था और ये सबक आपको आपके लीडर हुसैन मेवाती ने दिया था, जबकि कोशिश ये की गई कि मेवात को अभी भी कुछ दिन पहले आग में ढकेला गया, लेकिन वहाँ के लोग, उनके घर उजड़ गए, उनकी बस्तियां लुट गईं, उनके बच्चे जेलों के सफर कर गए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं छोड़ी। तो जो हालत है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह जाऊँ। एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूँ, हुकूमतें आपको डरा रही हैं, डरिएगा नहीं। अगर आप डर गए, जो कौम डर गई वो फना हो जाती है। तो पूरी कोशिश इस बात की है, ये दंगे, ये फसाद, इस तरह के कानून, इस तरह की मस्जिदों की खुदवाई आपको डराने के लिए। आप डरिएगा नहीं, इस आइन को बचाने के लिए अभी सेकुलर हिंदू बहुत आपके साथ है, वो भी आज आपसे ज़्यादा परेशान है, उसकी मदद करिए। और ये बात नौजवान तय कर लीजिए कि माजी के लिए याद तो करिए, माजियों में खोइए नहीं, मुस्तकबिल का खाका बनाइए। जो कौमें मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती हैं वो ज़वाल की उस सतह पर होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। हमारी दो नस्लों ने आज़ादी के बाद सिर्फ अपने माजी को याद किया, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया। और आज हम ये हाल हो गया कि हम अपने ही मुल्क में अजनबी बन गए और जो कुछ नहीं थे वो सब कुछ बन गए। तो ऐसी शक्ल में आपके पास अल्लाह ने सलाहियत दी है, लेकिन जिस कौम की ऐसी तारीख हो और वो आज कहाँ खड़ी है, सोच के अफसोस भी होता है। और ऐसी महफिलों में आके एहसास भी होता है कि अभी जान बाकी है, अभी उम्मीदें बाकी हैं। उम्र की जिस उम्र में मैं हूँ, हर लम्हा जो है वो उम्र कम हो जाती है, लेकिन जब ऐसी महफिलों में बैठने को मिलता है तो जिंदगी बढ़ जाती है, जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है। नौजवानों को देखता हूँ और देख रहा हूँ कि उनमें एक हौसला है अपनी उस तारीख को, रिवायत को जिंदा करने का। बदनसीब है ये मुल्क जो आज तक न समझ पाया कि सेकुलरिज्म और सांझी विरासत किसको कहते हैं। हिंदुस्तान के वो सारे लोग जिनके दिमाग में खलल है और जो तासुब की में लिपटी हुई लाशों की तरह हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, वो जाएं और मेवात को देखें कि सांझी विरासत किसको कहते हैं। ये वो तारीख है जिसने सालों साल से अपने उसूल पे कायम रखा। मैं जब दिल्ली आया तो मेरे जहन में ये डाला गया था और ये दुनिया में, हिंदुस्तान में फैलाया गया था कि ये कोई एक जाहिल किस्म के लोग हैं, अनपढ़े हैं और ये किसी काम के नहीं रहते। जो मेवात के लोगों से मुलाकातें होती रहीं, मैंने वहाँ की ख़वातीन को, पढ़े लिखी ख़वातीन को भी देखा और यहाँ तक कि एक बेटी मुझे मिली, वो पायलट भी है, वो पायलट बनी, कोई इंजीनियर बन गया। ये एक रविश तेज हुई है। जो कुछ हम लोगों के साथ हुआ है
میں میوات کے لیے تو اب سمجھا ہوں، لیکن میں خود اپنی زندگی میں بھی میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میں ایک ایسے ہندوستان میں زندہ رہوں گا جہاں انسان انسان کو مارے گا اور جشن منائے گا اور منتری اس کو ہار پہنائے گا۔ یہ بدنصیبی آپ کی نہیں ہے، ہندوستان کے ہر اس فرد کی بھی ہے، لیکن ابھی ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ جاؤ میوات میں جا کے دیکھو اپنی کس طرح کی شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ کوشش یہ کی گئی کہ میوات کو ابھی بھی کچھ دن پہلے آگ میں ڈھکیلا گیا، لیکن وہاں کے لوگ، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی بستیاں لٹ گئیں، ان کے بچے جیلوں کے سفر کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے ہندوستان سے محبت نہیں چھوڑی۔ یہ قابل قدر بات ہے، اور یہ حاکم وقت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میوات کے لوگ تم کو سیکولر نہیں لگتے تو پھر میرے ایسے لوگوں تم کیا کرو گے؟ تم نے تو ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے۔ یہ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہندوستان کی سانجھی وراثت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہم، جیسا آپ نے کہا، ہم نے تو فیصلہ بھی یہی کیا ہے، یہیں رہنا، یہیں مرنا، اور جانا کہاں؟ ہم نہیں جا رہے کہیں، ہم یہیں رہیں گے، اور ان ظالموں کو جو گاندھی کے قاتل تھے، یقین کیجئے گاندھی کو ایک بار ہم نے نہیں مارا، ہم اس کی روح کو روز تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے خیالات کو مار مار کر۔ ایک نئے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ گاندھی کو دبا کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ گاندھی نے آپ کو سانجھی وراثت کا سبق دیا تھا، اور یہ سبق آپ کو آپ کے لیڈر حسین میواتی نے دیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ یہ زمین جس کی ہے ہم اس کے ساتھ رہیں گے، باہر کے آنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تاریخ کی ایسی روشنی ہے، ایسی سبقت ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں ہوں۔ اکثر کوشش کرتا رہا، صحت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب چلنا پھولنا دوبھر ہے، لیکن ایک خوف ہے۔ میں ہندو اسٹیٹ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ان سب بچوں سے، نوجوان بچوں سے، کہ اپنی سانجھی وراثت کے لیے ایک گاندھی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم ہی نے گاندھی کو ڈھونڈا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ گاندھی الیکشن کے مینیفیسٹو میں تو ملتا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے نہیں آتا۔